मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सर्वे हेडलायन्स. राज्यात अपघातांचे सत्र चालूच. मंगळारा ढवळे रिक्षा आणि मोटरसायकलीक जालो अपघात. दोघे चालक जखमी. ॲडमिट केल्यात फोंडा उपजिल्हो हॉस्पिटलात. ईव्हीएमा बरोबर व्हीव्हीपॅटातल्या स्लिपिंग करात शहानिशा. व्हीव्हीपॅट 100% तपासून पळयला जाल्यार कळयात. सुप्रीम कोर्टाची वेंचणूक आयोगाक नोटीस. गोवन्स अगेन्स्ट ईव्हीएमचो कोर्टाचे भूमिकेक येवकार. स्मार्ट सिटीचे काम न्यायाधीशांक पळोवचें पडटा ही सरकाराक लजेची गजाल. सरकाराचे अस्तित्व सोंपल्याचे जाता सिद्ध. काँग्रेसीचो गोंय सरकारांचेर उतरांचो फारपेट. न्यायाधीशांचे मानले उपकार. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यात अपघातांचे सत्र चालूच आसा. मंगळारा ढवळे रिक्षा आणि मोटरसायकली मदीं अपघात जालो. दोगय चालक जखमी जाल्यात. फोंडा उपजिल्हो हॉस्पिटलात तेंचेर उपचार सुरू आसात. पळयात पुराय बातमी. ढवळी महामार्गार रिक्षा आणि मोटरसायकली मदीं अपघात. बोरयेचो 70 वर्साचो दुचाकी चलोवपी जखमी. रिक्षा ड्रायव्हरय जालो जखमी. फोंडा उपजिल्हो हॉस्पिटलात केले ॲडमिट. रिक्षा ड्रायव्हर मुखेल रस्त्यार येतालो. दुचाकी चलोवपी फोंडा बोरी रस्त्या वाटेन वतालो. पुलिसांनी चलयला तपास. राज्यात अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम नेटान चल्ला. ह्या कामाक लागून रस्त्याची चाळण जाल्ली दिश्टी पडटा. हेच रस्ते अपघातांक आनीक भर घालतात. भितरल्या रस्त्यांचे डांबरीकरण करपाची मागणी नेट धरपाक लागल्या. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. आयज पुराय म्हापशान अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम चालू आसा. तशेंच पेडे कामरखाजन ह्या वाठारांत सुद्धा हे काम अंडरग्राउंड केबलिंगाचे चालू आसा. ह्या अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामा खातीर हे रस्ते जे आसा खणून दवरलेले आसा. खंय तरी बेगीनच्या बेगीन हे इंटरनल जे रस्ते आसा हे बेगीनच्या बेगीन डांबरीकरण जावपाक जाय. बिकॉज हो जो पेडे कामरखाजनचे भितरले रस्ते आसा हे शॉर्टकट म्हणून लोक चडशे वापरतात आणि हांगासर चडशा लोकांची घरां आसा. ह्या रस्त्यांचेर येरादारी करपाक ह्या लोकांक खूपच त्रास जाता. बेगीनच्या बेगीन हे जे रस्त्यांचे जर अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम पुराय जाला जाल्यार थंय बेगीनच्या बेगीन आयज डांबरीकरण जावपाक जाय आणि बेगीनच्या बेगीन हे जे रस्ते आसा हे खड्डे मुक्त जावपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. ईव्हीएमा बरोबर वापरतात त्या व्हीव्हीपॅटातल्या स्लिपिंगची म्हटल्यार ईव्हीएमा बरोबरच मतदान जाले उपरांत मतदान केल्ले व्यक्तीकच मत गेला काय ना ते 100% तपासून पळयात. तशें जाल्यार कळयात. सुप्रीम कोर्टान वेंचणूक आयोगाक नोटीस धाडल्या. गोवन्स अगेन्स्ट ईव्हीएम हे संघटनेन कोर्टाचे भूमिकेक येवकार दिला. ईव्हीएमांतल्यान मतदान केल्या उपरांत ते मतदारान जाका मत दिला ताकाच वचना असो दुबाव आणि ते विशींची प्रात्यक्षिकाई ॲक्टिव्हिस्टांनी करून दाखयल्यात. ईव्हीएमात चालाकी करून मतां मेळयतात असो आरोप करत कांय जाण कोर्टातय गेल्ले. तांची गंभीर दखल घेत मुळात व्हीव्हीपॅटातली स्लिप 100% अचूक मतदान जाता हे सिद्ध करात अशें सुप्रीम कोर्टान वेंचणूक आयोगाकडेन मागला. Hats off to each and every person, petitioners who have fought in the Supreme Court. It's not an easy task. त्यांका कितलो त्रास पडला that we can understand. Along with that, all over India, समज इंडियात जे EVM हटाव देश बचाव व नारा घेऊन जे एक ट्रस्ट, एक फेथ, एक होप घेऊन जे मुखार सरिल्ले जातले म्हणून तांकां आणि आमचे गोंयचे टिमाक हांव सगळ्यांक शाबासकी आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणूंक सोदता. कित्याक ट्रूथ हॅज प्रिवेल्ड. आतां काल सगळ्यांक बरें दिसलें जेन्ना सांजचें आमकां वाचूंक मेळ्ळें. इट वॉज ऑल ओवर द सोशल मिडिया that Supreme Court issues notice to ECI on plea to tell all the EVM boards with VVPAT deposit the VVPAT slip in the ballot box. आता म्हाका एक कळोंक जाय, यू नो कोणाच्या आधारान आमी पयलें आसताले. पयलें जेन्ना आमी वोटींग करपाक वताले EVM जाले तेन्ना ते ट्रान्सपरंट आसताले, ग्लास आसताले. मागीर ते काळे जाले. सो कोणाच्या आदेशाचेर ते काळे केल्ले. दुसरे इलेक्शन कमिशन कोणाची कटपुटली जाल्यार आमकां खबर ना. थँक गॉड सुप्रीम कोर्ट
खंय तरी होप आनी सुप्रीम कोर्ट खंय तरी आमकां खंय तरी न्याय मेळटा म्हणून कित्याक ECI कोणाचेर नासता कित्याक म्हणटा हांव कित्याक ECI वॉज सेईंग दॅट नाका बॅलट वोटींग केलें जाल्यार टायम वतलो आतां म्हाका सांग बॅलट वोटींग केलें जाल्यार टायम वतलो जाल्यार एक फेज 7-8 फेजी आसता मरे इन द कंट्री बाय द टायम द इलेक्शन गेट्स ओवर थोडेच म्हयने लागतात सो इलेक्शनाक थोडेच म्हयने लागतात जाल्यार वोटिंगाक कित्याक आनी दुसरें म्हणटा तो मिश्रा म्हणटा तो ही वॉज वॉकिंग एट हर अतुल पटेल की दोगांय घेवन भोंवता आय एम टेलिंग अतुल पटेल येयलो भानू प्रताप येयलो आमची टीम आशिल्ली वी हॅव गॉन टू 5 places where they have shown तो डब्बा नाही मिश्रा सांगता तो त्या डब्यानी सॉफ्टवेअर इज देयर which we saw how it can be manipulated. Under the impression elections are already declared. Nothing can be done now. Yes, maybe we will have to continue our fights. But do people realize that we could have, after elections be declared, the Supreme Court will have a notice to the Election Commission to consider letting the voters physically to identify the vote. It's something completely out of box, which many of us has not expected this. But we are of the same opinion and faith that some changes will come, not for coming election, but at least for this election. मिश्रा सर सो हांकां देव बरें करूं म्हणटा पयले सुवातेर आनी अबव ऑल आय वॉन्ट टू थँक ऑन ऑल इंडिया लेवल बेसीस एवरी पर्सन हू केम ऑन द स्ट्रीट आउटसाइड रोड लेटर्स एंड एवरीथिंग टू स्पेशली जस्टिस B.R. Bovai एंड जस्टिस संदीप मिश्रा कित्याक आमी हिका जायतो पावट पडलो पूण फायनली द फायट हॅड टू गो इनटू द सुप्रीम कोर्ट एंड एज Rajesh bhai said, this may not be the 100% victory, but this is the beginning of it. A good start will be a good ending. Dev bare karu. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. न्यायालयाच्या न्यायाधीशांक स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी करची पडटा तेन्ना भाजपा सरकार मेला हे सिद्ध जाता. काँग्रेसीन सरकाराचेर आरोपांचो फारपेट केला. तेच बरोबर माननीय न्यायाधीशांचे उपकारय मानल्यात. जीपीसीसीचो उपाध्यक्ष सुनील खवटणकरान भाजप सरकाराक सोलून काडला. तो म्हणटा कोविड महामारीच्या काळांतूय सरकारान जायत्या जाणां कडेन आडनदर केल्ल्यान न्यायालयाक लक्ष घालचें पडिल्लें. उपासमारी जावप्यांची पोटां भरपाक आनी योग्य उपचार दिवपाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी ताचो पंगड अपेशी जाल्लो हाची खवटणकरान याद करून दिली. Government is not only acting dead, but this government is actually dead. That the honorable judges have to come on the roads to inspect what mess they have done. ही सिरियस गजाल आसा आनी म्हाका दिसता आता तरी सरकारान हे जे कितें घोटाळेबाजी ते स्मार्ट सिटीच्या नांवान केल्या कित्याक स्मार्ट सिटीची कितल्यो मिटींग जाल्या हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा. चीफ सेक्रेटरी इज ऑन द कमिटी ऑफ द स्मार्ट सिटी. थंय कितल्यो मिटींग जाल्या तांच्यांनी कितें डिसिजन घेतला बाबा प्रॉब्लेम्स कितें आसले ते सॉल्व करपाक हाचे कसलोच पत्तो कोणाचो कोणाक ना. आनी अशें केन्नाच जमना की ते स्मार्ट सिटी कॉन्ट्रॅक्टर्स हॅव हेल्ड द एंटायर कॅपिटल सिटी एज हॉस्टेज. पीक अवर्साच्या टायमार दोनपारच्या स्कूल्साच्या टायमार आमी पळयता की पणजेच्यान मार्केटांच्यान कांपाल मिरामार पर्यंत कश्यो लायनी लागता त्यो. मेन कनेक्टिंग रोड आसा सांतिनेज मुसुंडे कडल्यान तो पणजे सिटी विमानता पर्यंत तोच फोडून दवरला. मातसो फुडें गेलो आनी कितें फोडला. एक रस्तो ना सिटीन जो फोडलेलो ना. असेंब्लीन आमचे अलायन्स पार्टनर गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसायन एक स्टेटमेंट केल्लो तो व्हायरलूय जाल्लो दॅट दीस स्मार्ट सिटी इज बिईंग बिल्ड बाय स्टुपीड पीपल. ती गजाल आज खरी जाल्या. आनी ऑडेसिटी म्हणल्यार ती आज सरकार जे रस्त्यार येवपाक जाय आसले जो मुख्यमंत्री येवन इन्स्पेक्शन करूंक जाय आसलो तो म्हाका दिसता ते खंय तरी कित्याक बिजी आसा प्रचार करपाक आनी कितें आनी लोकांचे हाल जाता ते पळयनासतना हॉनरेबल हायकोर्टाचे जजांक रस्त्यार येवचें पडलें.
स्मार्ट सिटीच्या हडबडीत कामाक लागून लोकांक भोव त्रास सोंसचे पडले. धूळ आणि चिकोल खायत उरले, बळी घेतले. शेवटाक लोकांक कोर्टात धांव मारची पडली. ताची दखल घेत स्वता न्यायाधीश रस्त्यार देवले आणि आखो दिका हाल समजून घेतलो. पूण न्यायाधीश येतातशे पळोवन टँकरी धाडून रस्ते धुवपाचे नाटक केले. निदान हे न्यायाधीशाक लागून घडले म्हण तांचे काँग्रेसीन उपकार मानल्यात. आयज एकाच गजाली खातीर आमी हांगा तुमच्या फुडल्यान आयल्या, ती म्हणल्यार सरकाराक प्रश्न विचारपा खातीर. आनी हो काँग्रेसी कडल्यान भाजपा सरकाराक एक प्रश्न आसा आमचो की आज रस्ते कोण धुतलो काय म्हणून. कित्याक काल आमी परिस्थिती पळयल्या, स्मार्ट सिटीचे जे कामान लोक फ्रस्ट्रेट जाल्या, लोकांक इतलो त्रास जाला तो धुळीचो, फोडलेल्या रस्त्याचो, ब्लॉक पडलेल्या रस्त्याचो, सब स्टँडर्ड कामाचो. कितलेशेच लोकांचे जीव गेल्या फाटल्या दिसांनी आमी पळयल्या. आनी हे सगळे मिसमॅनेजमेंटान जेन्ना म्हाका दिसता आमचे हॉनरेबल हायकोर्टाचे लक्ष घेतलें आनी हॉनरेबल हायकोर्टाचे जज जेन्ना इन्स्पेक्शन करपाक येता म्हणून खबर जाली, तेन्ना केन्नाच घडूंक ना असली गजाल घडली. म्हणल्यार सरकार जागे जालें आनी रस्ते धुले. पण आज म्हाका दिसता परत धूळ आसा तशी जाल्या आनी ते रस्ते आतां परत कोण धुतलो हो व्हडलो प्रश्न आसा. हें सरकार जशें कोविडाच्या वेळार आमकां खबर आसलें लोक मरतालेच, पण हें सरकारूय मेल्लें. इतलें की कोर्टाक सरकाराचे दिसान दिसाचे कारभार जे आसता, डे टू डे बिझनस चलोवपाची परिस्थिती आयिल्ली आनी कोविडाचेर कोर्ट डायरेक्टली डेली डायरेक्शन्स दिताले. आनी म्हाका दिसता आज तीच परिस्थिती स्मार्ट सिटीच्या बाबतींत घडल्या. कित्याक इतलो लोकांक त्रास जाला, स्वता तांचे आमदारान बीजेपीच्या आरोप केल्या की थंय भ्रश्टाचार जाला, मिसमॅनेजमेंट जाला, पण सरकार एक्सेप्ट करपाक रेडी ना. हें सरकार न्हिदेन आसलेल्याची भुमिका घेता अशें दिसता. अलार्मींग सिट्युएशन लोकांनी पळोवपाची गजाल आसा की आज कितें स्मार्ट सिटीच्या नांवान प्रॉब्लेम्स क्रिएट करून दवरल्या ती. सांतिनेजचो रोड प्रत्येक मनशान याद करची. बरो रोड आसलो तो, ताका मातशें सोलिंग सपोज जर केल्लें आनी जर हॉटमिक्स केल्लो, दॅट रोड वूड हॅव बीन अ व्हेरी गूड रोड. तो रस्तो खणला, तो इतलो कित्याक खोडला आनी तो कॉन्क्रीट घाला. बरो रस्तो फोडला, रस्तो तो बरो सकयल सिवेज सिस्टम कितें केला, पण विदावट रस्तो खणनासतना सिवेज सिस्टम करपाची टॅक्नॉलॉजी आयल्या अशें कितलेशेच जाग्यार जाला. आनी थंय कॉन्क्रिटींग केला, पब्लीक मनी वेस्ट केल्या. कोट्यांनी रुपयाचो पब्लिकाचो पयशाचो चुराडो केला. एका सायडीन लोकांचेर टॅक्साचो बडीमार, म्हारगायेचो बडीमार, गॅस सिलिंडर म्हारग, पेट्रोल म्हारग, उदक म्हारग, लायट म्हारग, सगळें म्हारग. आनी ही उधळपट्टी करप स्मार्ट सिटीच्या नांवान. कितें स्मार्ट सिटी म्हणल्यार कितें एक्झॅक्टली हेंच कोणाक आज कळपाचो प्रश्न ना. कित्याक जेन्ना फाटल्या दिसांनी स्मार्ट सिटीक अवॉर्ड दिलो, पणजेक जर अवॉर्ड मेळटा स्मार्ट सिटीक, जाल्यार लोकांनी बीजेपीची सरकार आनी बीजेपीचे अवॉर्ड कसले आसता हें समजून घेवपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स आनी निखिल जल्मी. वेंचणूक लागीं पावल्या, प्रचार नेटान चल्ला. भाजपाची लोकसभा वेंचणुकेंतली दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपोन असोळणा आनी बेतूल वाठारांत प्रचार सुरू केला. लोकांचो प्रचाराक उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळटा. आम्ही जेन्ना बेताळ तिच्या देवाक पांयां पडले, तेणी म्हाका म्हणजे दोतोर आमच्या जुन्या घराक अशें वचून येवया काय म्हणून. हांवें म्हणलें ऑफकोर्स वचून येवया. आपूण खूब वर्सांनी जाली घरांत पावतली. घरांत भले कोणी रावना, पण आपलें मूळ घर हें मनीस तेन्ना विसरना. म्हणून तुमची आमी तेंच्या घरांत गेले. त्यांच्या घरात आज शिमग्याच्या निमित्तान तांचे दायजी पयलीं येयल्ले आसले थंयसर. तांच्यांनी घरात दिवो पेटोवन देवाची पुजा करून थंयसर स्वीट हाडून दवरली आशिल्ली. बाय पल्लवी थंयसर गेली, देवाक पांयां पडली, थंयसरले स्वीट्स हाडून आमकां सगळ्यांक वाटले. हो खरोखरूच सांगता भावनीक क्षण आशिल्लो. म्हणून त्या पेडी घरांतली खात्री आसा तेन्ना ती तुमच्या वेळी गांवांतली आसा. तुमकां वेळी गांवांतली आसल्या कारणान, असोळ्या गांवांतली आसल्या कारणान, वेळी मतदारसंघातली आसल्या कारणान तुमकां सांगता आसतना सांगपाक जाय, हय आमची भेट आसा, आमच्या गांवांतली धूव आसा, आमकां मत दिवपाक जाय. आनी हें काम म्हाका दिसता. आनी 7 टक्क्यार आमी
जाय जी असती राम मनोहर लोहिया आज ती कुणाची जयंती आसा. आम्ही आज बेदाक पांय पडले, सुसाक पांय पडले, राम मनोहर लोहिया यांच्या स्मारकाचेर आज कल्पाय श्रद्धांजली दिवंक आयले. तुमच्या कडल्यान खूप व्हडली अपेक्षा आसा आनी खरी सुरवात ही तुमच्या मतदारसंघांतल्यान लेडीज जावपाक जाय. त्या खातीर कोण जे म्हणटा की आमकां इतकी वता तितकी वता, हे 40 रेकॉर्ड वता म्हणजे केन्नाच रेकॉर्ड वता सगळ्यांचो पाठिंबो आसलो म्हणून आनी तुमच्या आशिर्वादान आनी समर्थनान सगळे गोंयभर बीजेपीच आसल्या म्हणून आनी मोदीजींचो सपन सबका विकास सबका विश्वास हे सपन ताचें साकार जातलें म्हणून. युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण तुम्ही पळयला ह्या चाकाचेर गोंयचे आनी भारताची उदरगत जाताली तुम्ही पळयल्या. हांव निवडून येतरी हांव तुमकां आश्वासन दिवपाक सोदतां की दक्षिण गोंयांत हांव एक कार्यालय उगडपाची म्हजी इच्छा आसा. आनी दक्षिण गोंया खातीर खंयचेय प्रकल्प कितें इम्पॉर्टंट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आमी MPLAD स्किमांतल्यान करपाची आपूण तरेन प्रयत्न करतले ती हांव तुमकां आश्वासन दितां. एकलोच राजकुमार सांगता की आपल्या पक्षाचो दोळा दिसता तो कोण अर्जुन महाभारताचो अर्जुन एकलोच सांगता की आपल्याक दिसता पक्षाचो दोळो द्रोणाचार्य म्हणटा बाण सोड आनी ताचो दोळो फुल. आतां हे लक्ष तुम्ही सगळ्यांनी दवरपाक जाय. 7 तारखेक बटन दामपाचो कपडाचो आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिसरे खेपे प्रधानमंत्री हे करपाचें काम तुमचें आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. बाळी शांतादुर्गा बाळिकांनीचे जात्रेक उमेदीन सुरवात जाल्ल्या. जात्रेक गोंय तशेंच हेर राज्यांच्या लोकांनी व्हडा संख्येन उपस्थिती लायली. देवीची शिवयात्रा जाल्या उपरांत आयज देवीचो गडोत्सव जालो. लोकांनी उपाट गर्दी केल्ली. शांतादुर्गा बाळ्ळीकरीण देवस्थानाचो गडोत्सव तुम्ही पहिला हे लाठार गडो जाल्ल्या हेजें वैशिश्ट म्हणजे हे लाठ आनी हे देवी समोर वयर उबारून ताचेर देवाचो गडो बांदता आनी ताची फेरी मारता. तशी श्री शांतादुर्गा बाळ्ळीकरीण देवळाच्या मुखार हो गडोत्सव जाता आनी लाट जाता. तशेंच पुनेश्वर देवळा मुखार बी जाता. ही जात्रा खरी म्हणल्यार 5 दिसांची आनी ही जात्रा सुरू जाता दिवजाच्या उपवासान. ज्या दिसा पयलो विजय रथ आसता रातचो
आणि दुसरे दिसा आसता दिवजां सकाळ फुडें आनी रातचो मागीर सिंहरथ आसता. तिसरे दिसाक गड्याचो उपवास आनी तसोच सांजची हे लाट हाडटा. लाट कामणाक म्हण थंयच्यान हाडटा आनी मागीर अण्णी ताजे बरो व्हडलो उत्सव जाता लाटाचो. मोठी सांगणी जाता आनी वाजत गाजत बँड बाजयान हे लाट हांगा हाडले जाता आनी राती मागीर हे लाट दोनी कडेन चडयतात पळय खांब्याचेर. आनी आज सकाळी तुमी पळयला तो हो गड्याचो उत्सव आनी देवी बाळ्ळेकरेन ही सगळ्याक पावणारी भावीक सगळे हांगा गोंयांतूच न्हय तर गोंया भायरूय सगळे जाण आसात आनी ते मोठी संख्येन हांगा येतात. देवाचेर भावार देवाचेर विश्वास आनी ही सगळे भक्तांक पावपाची ही देवी बाळ्ळेकान. आनी आज हो लाटावयलो गडो जाल्लो आसा, बरे भशेन जाल्लो आसा. सगळे भावीक भक्त महाजन सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात आयले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समृता खणगांवकर आणि शिवानी सांगेलकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दुबय जाल्ल्या ऑल गोवा इंटर विलेज रमदान फुटबॉल दुबय टुर्नामेंटात वाशी दिवाडी पंगड जैतिवंत जालो. 1-0 गोल फरकान वाशी दिवाडीन FC शिवोलीक हारावन उपांत्य फेरयेत सुवात मेळयली. पळयात रंगिल्लो खेळ. युनायटेड UAE गोवन्सान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. दुबयत रावपी गोंयकारां खातीर दुबय क्लबात ही सर्त जाली. दोनूय पंगडांनी बरी कामगिरी दाखयली. वाशी दिवाडीन 1 गोल मारलो जाल्यार FC शिवोलीन गोल मारपाचे यत्न केले पूण ते अपेशी थारले. शेवटाक 1-0 गोल फरकान वाशी दिवाडीन FC शिवोलीचेर जैत मेळयले. आकाशाक मॅन ऑफ द मॅच खिताब फावो जालो. पळयात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. 7, 8 आणि 9 एप्रिलाक कांय सुवातांनी पावस शिरशिरपाची शक्यताय आसा. देखून उष्णताये बरोबरच वलसाणें अणभवपाक मेळटली. बुधवारा नितळ मळब दिसतलें. कांय वाठारांनी धुकें पडटलें. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.